मैट्रिक परीक्षा जड़े छात्र छात्री एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा तेज यही परीक्षा जो मैंने 95% अधिक नंबर रखिंट से आज गोटे छात्र तले एकत्रित होती एवं जाके संवाद द्वारा आयोजित जो बर्तन मैट्रिक चैंपियनशिप जो कार्यक्रम चलती सेठारे समस्त जोग देइचंती विभिन्न स्कूल रु छात्र छात्री माने आसीचंती सेमानंकु एठारे जाकी शिक्षागत टिप्स मध्ये दिया जायछि एवं सेमानंकु संवर्धित मध्ये कराची सुंदर कार्यक्रम मध्ये चलीचंती एवं मंचरे मुख्य अतिथि अछंती जो माने सफल छात्र छात्री सेमानंकु मध्ये एठारे संवर्धित करा जाउछि ये जन छात्र अच्छा आपन को संवर्धित कराई 95% रु जेते अधिक आप नंबर रखिंट केते नंबर रखिंट प्रथम आपको शुभेच्छा नाम आदित्य मिश्र तो केते खुशी अच्छा कार्यक्रम बहुत खुशी अच्छी कार्यक्रम केमिति लागिला भल माने पदरे भल ना केमिति लागिला कौन सब शिखिबा को मिलिला कौन सब एठारे जाकी अतिथि माने टिप्स देले जाकी आगो किसी काम रे लागिबो ना नहीं आगे आउ जन छात्र अच्छा प्रतिक्रिया नवा तो प्रथम अनेक शुभेच्छा केमती लगे आज कार्यक्रम बहुत भल लगे कारण आम जो मार्क रखीचे से आमको संबोधन दि जाऊँगी तो कौन सब टिप्स देइछंती जोटा कि आगो को भी काम रे लागिवो कौन सब कहते यहाँ तो आमर ऊपर कोटिबार प्रथम पाहाच तेणु या तो पाहाच लगी रहिबो तेणु आम सेटा को भी बजाय रखा एठी जमती 92% रखी तो आग को भी से 90% ऊपर मार्क रखा बोली आशा रखी अनेक उपादेय हम आहरी किसी छात्र छात्री मैंने अच्छा जन छात्र बस कौटू आस बारिपदा कार्यक्रम को आसिक केमती लगे भल लगुच कौन सब शिखा मिले किसी लाइव विषय रे नोटोरियस क्रिएशन जमती किसी सार कहले किसी माने किसी एमती खाली केवल एमती पैसा ऊपर ध्यान देकी किसी निजर क्रिएटिविटी कत एमती आम साइंस छात्र छात्री तो क्रिएटिविटी ऊपर से अधिक ध्यान देछंती कौन लक्ष्य रही लक्ष्य तो पर्यंत नहीं किंतु जनसेवा करी टिके अधिक पैसा कमेबा सेमती किछि निहाती आम प्रतिक्रिया नबू सार अच्छा सार छात्र छात्री को लेकिन आपड़ आसीचंती ऐसा कौन कहे कार्यक्रम केमती लगे मु प्रथमे धन्यवाद देवी आयोजक संवाद ग्रुप को आम विद्यालय श्री अरविंद देवी नुआसाई अत्यंत अनुन्नत जगार अनुष्ठित स्कूल किंतु प्रत्येक वर्ष प्राय A1 पिला जड़े दिज निहाती रखुंट तेणु जो छात्र छात्री मैंने A1 ग्रेड नंबर रखुंट बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी तो निहाती कार्यक्रम को छात्र छात्री माने आसिछंती एवं तांकर अभिभावक आछंती शिक्षक शिक्षयित्री माने मैडम केमती लागुची कार्यक्रम को बहुत भल लागुची संवाद तरफ जो कि कनक न्यूज माध्यम रे प्रोग्राम आयोजित होईची ए प्रोग्राम को स्वागत करा जाउची यह पिला मानक पई बहुत उत्साह जनैबो मु जनता कुरुडा जनता गवर्नमेंट हाई स्कूल रो प्रधान शिक्षक मोर 4 जन पिला A1 पाइचंती तो मध्यरु 2 जन 92% रखिचंती से माने प्रोग्राम देखुचंती एवं जो पाइबे उत्साहित हेबे सेतिबाई ताको मन रे बहुत खुशी सृष्टि होइछ आपण माने परिश्रम करंती पिला माने सफलता पांती से मानक पई आपण मन खुशी हुए आ जेते बेले से माने सम्मानित होंती तांको पई आपण माने मध्ये सम्मानित होंती सेते बेले तांको पई आम विद्यालय बहुत गर्वित एवं मु मध्ये मोर सहकर्मी मो विद्यालय जो जो माने एसएमडीसी रो अछंती से माने मध्ये हमको बहुत प्रेरणा जोगाइचंती आमे बहुत पिला मान को पई परिश्रम करिचु एवं एहा द्वारा हम पिला मान को आहुरी परिश्रम करिबो आम विद्यालय रो नाम को आहुरी उज्जवल करिया पई चेष्टा करिबो निहाती भाव में ये कार्यक्रम कौट ना कौटी अन्य मानक बेस उत्साहित करुछि तो आपण मध्ये आज सम्मानित होइचंती तो प्रथमे अनेक अनेक शुभेच्छा तो कौन कहबे बहुत खुशी अच्छी शिक्षक शिक्षयित्री आशीर्वाद बापा माँ आशीर्वाद रू ये सफलता मिल पार्ची तो आगो कौन पढ़ी एवं कौन हेबार लक्ष्य रख आग को साइंस पढ़िया एवं डॉक्टर हेबार लक्ष्य रखी तो कौन सब टिप्स मिलेला इठो माने कष्ट कर चलने सफलता निश्चय मिलिबो और हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस तो निहाती जो एठो टिप्स नेकरी जाउचंती ताको काम रे लगेबे कि नाही निहात निश्चय तेज आउ किसी छात्र छात्री अच्छा जो मैंने छात्र छात्री मैंने किसी अच्छा अपेक्षा कौटू
ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 92%। ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବେ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କଣ ପଢିବେ ଆଗ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଏମ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସି ଏଠକୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ଏଠି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି। କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ? ସବୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ସବୁ ଶିଖିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯଥେଷ୍ଟ, ଟିକେ କମିଗଲା ମାର୍କ, ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ, ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ କମିଗଲା। ଯେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ଟିକେ। ଯାହା ହେଲେ ବି A1 ରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଆଗରୁ JEE ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବା। ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି ଏବେଠୁ, 9 କ୍ଲାସରୁ ଦଉଥିଲି ବି। ତ ଖୁସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜ୍ଞା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକି କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଦେୟ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି A1 ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ, ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ।